বেশি গুলি নাই আমাদের আছে। इंडियाতে 5 दिन ছিলা? हाँ বাংলাদেশে 5 दिन ছিলা? তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে। बाड़ी बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी बोलेगा তো তুমি 5 दिन বাংলাদেশে ছিলা মানে? তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে। শোনো, এই তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, তুমি 5 दिन ছিলা মানে? টাকা আছে? টাকাও নাই। सर सर एक आप सर आप हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा तो आप लोग जो कुछ करना তাহলে আমরা যদি আপনার রাজনীতিতে জানিয়ে যান, ঠিক আছে? তাহলে আমরা তাকে দিয়ে যাবো। কেননা এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ चलिए তাহলে আমরা তাকে দিয়ে যাবো। कल हाई लेवल मीटिंग होगा तो चलिए इंडिया में यही है। नहीं आपकी जगह अपने नहीं है सिविलियन इधर नहीं आएगा ठीक है, आप आपको भी पता, ठीक है, फैसला होगा तभी होगा। और आप गुली को ना गुली को नहीं ऐसी गुली नहीं हमारे अच्छे। দিনাজপুর টিভি, মানুষের জীবনের কথা বলে।